Hein? Tu es content, hein? Hein? Félicitations, hein? Que le Dieu te bénisse et que le Dieu te donne beaucoup de courage. Shukran. Good evening. Sorry, I was looking for you there. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم رابطة دوري المحترفين نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي والذي يعقد مباراة نادي نجران من نجران ونادي الشباب من الرياض. Le Shabab de Riyad et Najran de Najran. Au début, on souhaite la bienvenue à M. Michel Prudhomme et on te demande ton avis sur le match. Je vais commencer par les 2 dernières minutes. أنا ببدأ بالدقيقتين الأخيرة في المباراة. On a été très mauvais اللي كنا فيها سيئين. en permettant à Najran d'inscrire 2 buts. وأعطينا فرصة لنجران تسجل هدفين نهاية المباراة. Sur le compte de la décontraction, les joueurs pensaient que le match était terminé. أعتقد بأن اللعيبة فكروا بأن المباراة انتهت. Et puis je vais parler des autres 90 minutes ou 88 minutes. أبغى أتكلم الحين على 88 دقيقة أو 90 دقيقة Où on a fait un très très bon match. اللي لعبنا فيها مباراة كبيرة. J'ai vu presque tous les matchs de Najran ici à domicile. أنا تابعت مباريات نجران كلها على أرضه. Et je pense qu'on a été la seule équipe qui a joué de cette manière et qui a contrôlé le match de la première à la dernière, à la 88e minute. واعتقد بأن نادي الشباب هو اللي لعب أحسن مباراة وقام بأحسن أداء في ملعب فريق نجران وتحكم في مجريات المباراة كلها إلى الدقيقة 88. Je crois que Shabab, qui a les derniers temps reçu assez bien de critiques, أعتقد بأن نادي الشباب كان منتقد كثير في الآونة الأخيرة. a joué un très grand match aujourd'hui ونادي الشباب اليوم لعب مباراة كبيرة face à une équipe très dangereuse, c'est très difficile à jouer. قابلنا فريق صعب المراس، فريق جيد اللي هو فريق نجران. Parce que on peut voir un match dans son ensemble, mais on peut voir les matchs que Najran a joué contre d'autres équipes. Et ils ont posé beaucoup plus de problèmes aux autres équipes qu'à Shabab. إذا حللنا كل مباريات نجران اللعب بين أرضه على أرضه وبين جمهوره بأن نادي نجران تفوق على أغلب الأندية الكبيرة هنا، وشفنا عكس ذلك مع فريق الشباب الحمد لله اللي توفق في المباراة ولعب مباراة جيدة اليوم وأدى أداء مميز. Ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire est en train de payer. يعني هذا إلا ما يعني إلا العمل اللي يعطي ثماره. J'ai seulement un regret. بس أنا ندمان على شيء واحد. C'est que de nouveau ce championnat va s'arrêter. الشيء واحد اللي ندمان عليه هو توقف الدوري مرة ثانية خلال Quand on أسبوعين. gagne 2 ou 3 ou 4 matchs, le championnat s'arrête pendant 15 jours. وكل فترة ما بين فترة وفترة يتوقف فيها الدوري، وخصوصا لما يفوز الشباب ياخذ رتم المباريات ويفوز مباراة ومباراتين. On sort du rythme. ونطلع من رتم المباريات. Et c'est incroyable à cette partie du championnat qu'on puisse sortir du rythme de cette manière. C'est pas la première fois, c'est la 3e ou la 4e fois que ça arrive quand on est dans une bonne période. De nouveau, on arrête le championnat. يعني خصوصا مع نادي الشباب أو أتكلم على مو حتى ناديني أنا عشان أنا مدرب، لا يعني كل مرة والحين ثالث أو رابع مرة اللي توقف فيها الدوري. كل ما الشباب خاد رتم المباريات وصار يفوز وهذا يتوقف الدوري. Enfin bon, on doit l'accepter, on va essayer de faire le mieux possible, mais je ne crois pas que les critiques elles doivent toujours venir vers les mêmes personnes et vers les mêmes protagonistes du football. أعتقد بأن هذا حال كرة القدم، وهذه الأشياء هذه لازم نتقبلها ولازم نتعايش معها، يعني ما ننتقد كثير. حاتم إبراهيم سعيد قريب الإلكترونية. أول شيء بارك الفوز باليوم. الحديثان عندي سؤالين. السؤال الأول الشباب معروف يعني من بداية الدوري الآن حتى في المباريات اللي نزل فيها يكون شكله الهجومي جيد، لكن المشاكل الدفاعية
في كل مباراة من نفس المشاكل الدفاعية هذه. في اغلب المباريات يلج المرمى اهداف. حتى في مباراة النجران اليوم اذا غضينا الطرف عن الهدفين كان في اكثر من فرصة للنجران، كان في وصول للمرمى، ممكن المهاجمين ضيعوها او كان فيها سوء طالع، بس كان في وصول. السؤال الثاني تفضل. Premièrement, félicitations pour la victoire. Donc, on a vu toujours l'équipe de Shabab, même qu'il a souvent gagné des matchs, ou bien même quand elle a perdu des matchs, on a toujours vu que le Shabab, il était toujours protagoniste, il a toujours attaqué, il a toujours... Mais on voit toujours, on en voit la plupart du temps, il encaisse des buts beaucoup plus que l'année dernière. Et on a vu aussi, il a encaissé 2 buts. Aujourd'hui, il pouvait encaisser plus de buts avec les occasions qu'ils ont raté l'équipe de Najran. Aujourd'hui, c'est toujours un problème de défense. On encaisse trop de buts. صحيح، هذه مشكلة، لأن يولج مرمانا عدد كبير من الأهداف صراحة مقارنة مع الموسم. Et vous êtes champion. Aujourd'hui le match est terminé. اليوم مباراة انتهت. Aujourd'hui le match était terminé. المباراة كانت منتهية أصلا لصالحنا، كانت محسومة. Donc les problèmes, المشاكل je les connais depuis la saison passée ou depuis la fin de saison. مشاكل الدفاعية أعرفها من الموسم الماضي أو تقريبا من نهاية الموسم، نهاية الموسم الماضي. Je les ai communiqués. يعني أنا بلغت بالمشاكل وبديت رأيي فيهم. Et jusqu'à présent on n'a pas été capable de les résoudre. وإلى الحين ما احنا قادرين نحل المشاكل الدفاعية. Donc pour moi ce qui arrive بالنسبة لي أنا، pas une surprise. بالنسبة لي هذا مو مفاجأة. Rappelez-vous ma dernière conférence de presse en fin de saison dernière après l'élimination en Coupe contre Nasser, j'ai dit que Shabab devait être très actif s'il voulait garder le même niveau. يعني إذا تتذكرون آخر مؤتمر صحفي خصوصا المباراة اللي تقصينا فيها من كأس الملك، يعني قلت أنا لازم نحل المشاكل الدفاعية، ولكن الحين ما حليناها وهذه هي الحياة. هل يحتاج لاعبين في المركز؟ Est-ce que tu as besoin des joueurs dans cette position? Mon président sait ce qu'il doit savoir. يعني رئيس مجلس إدارة نادي الشباب هو عارف وعنده دراية على الاحتياجات، ويقوم بجهد ويبذل جهد كبير. Mais ce n'est pas quelque chose pour la place publique. ولكن هذه أشياء ما أقدر أعلنها يعني أمام الإعلام، هذه أشياء في البيت. Oui, ça se voit. La réponse elle est claire. إذن برودوم يلمح إلى إمكانية جلب مدافعين لنادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية.